zake. Njo ile tunasema kwamba iko ni grammaire ya kwa école primaire, ile adjectif possessif matasa. Paulo aliambia watu waseme kwa kuepuka wizi. Kila mtu awe na simu yake. Lakini hakusema awe na simu moja. Kwa kuepuka uzinzi na uasherati, kila mtu awe na mke wake. Kwa sababu mu Biblia na ile réponse comme Biblia mwen Samuel chapitre 1 le verset 1er, Elkana alikuwa na Penina na alikuwa na Ana. Na kila mke mwabale wawili anaitwa mke wake. Penina alikuwa mke wake, Ana alikuwa mke wake. Manake mo sa femme, ça ne veut pas dire avoir une femme. Non? Ça hivi mimi navala veste yangu, il porte sa veste. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a tuna veste moja. Ça y est, mambo iko très simple kabisa. Prédicateur Dieudonné. C'est-à-dire mnapenda tu exclure grammaire mon prédication yenu. Non, donc Paulo anasema kwamba que chacun est sa femme, hakusema que chacun est une femme, parce que ça mot c'est différent de in, tout ça. Donc il y a le défini et l'indéfini. Et l'indéfini, voilà il possessif, voilà il est tout simplement. C'est différent de nombre numérique. Et puis je voudrais ajouter. Paul angesema que chacun ait ses femmes. Ça serait aussi rendre la polygamie obligatoire. Tu vois? Polygamie a un caractère obligatoire. Ça va, on va prendre cet appel et puis on va redonner la parole au prophète Job qui va réagir. Alors, vous nous appelez à partir d'où? Présentez-vous. Jina Konani, on a tout à partir wapi? JBK. JBK ndio, on a tout à partir à wapi? Na ici à partir à Kichanga. Wapi? Kichanga ndio ndugu yetu, unasemaje? Ndio. Mimi naona pakuisha hii debate. Ndio. Parce que mimi nalipenda kila mtu pastor alete matimia. Ni bandika banagataza banagataza mtumishi wa Mungu kama wawili alete vete yake. Na una naye alete sema kile beko autorisé hata bibi batatu kila mtu wetu kesi yake tumbilia tu. Parce que ndio bishi butaisha. Merci sana. Asante ndugu Jireka pale Kichanga, na wasalimu wasikizaji wetu kwa pale Kichanga hapo kwa natufuata. Pastor Job ama Prophet Job napenda kuita hivyo, Job Fire. Na wanasema ya kwamba kwa kumaliza hii misukosuko tuko nayo hapa kwa sasa, kila mtu tukamate Biblia kwa unaona. Kwa nini sikuweka musulman hapa? Sababu nilipendelea niweke branamiste moja, sababu nakumbusha watu kama mchungaji David Muigirwa ni wa kanisa la Yesu ndio, lakini naamini message ya Branham. Na nilipenda niweke hapa mtumishi mmoja wa Branham, sababu nilikuwa nadiscuter na mtumishi mmoja hivi pamoja na Emerson na wengine, wamesema ya kwamba hairuhusiwi kwa Branhamiste kuoa wanawake wawili ama wanawake wengi. Lakini wewe uko Branhamiste na unasema ya kwamba inaruhusiwa, na wanasema Branham alikatala kabisa katu. Baikamate kwenye video inakamatika hapa. Nabii Branham anasema ya kwamba Mungu aliinstitue polygamy mahali pote na kaetablir. Mungu loya aliinstitue, maki ni institution kwanza divine après le commencement. Baada ya zambi, sheria ya viungo vya uzazi ni dume moja na dike wengi. Ile ndio ujumbe wa wakati wa mwisho. Tutarudilia hii maneno kuhusu Branham na Yesu, tutarudilia maneno mengine sababu kuna wengine katika vigundi vyenu vya Branhamist mnatuchosha jamani. Kuna wengine wanaamini Branham kama Mungu, wengine wanasema Branham ni mtumishi wa Mungu, wengine wanasema Branham ni nabii, wengine Branham njoo anampita Yesu. Samani bali wote hawaamini ujumbe. Hiyo deba itakuja baadaye, lakini leo tunazungumza je, polygamy inaruhusiwa mapana? Prophet Job Fire huyu ndugu amesema kila mmoja alete andiko, na nitaka kujua kwako ni interpretation entre Nouveau Testament na Ancien Testament je kunaleta fucho au ni je? Wakati tunaamini Nouveau Testament tukamate Ancien Testament tupe ama tufanye namna gani? Prophet, nashukuru sana kwa ndugu yangu tena Evêque David pamoja na mtumishi wa Mungu Dieudonné. Kitu nilipenda kuelewesha watu, nilisema kama haiko degani deba ndio, na tuko tunasaidiana juu tusaidie pia taifa wenye kutufuata ndio. Na nilisema tangia mwanzo kama mwanaume kuwa na wanawake wengi sio vizuri, na kitu napenda kusema kama Pasteur David eko na geuza maandiko kwa kujidefendre yeye mwenyewe
na watu wenye kumfuata. Na ningependa kuelewesha ndugu Dieudonné, ni kama vile mtu anaenda kwa école maternelle, akienda kwa école maternelle na maîtresse alifanya erreur akamwambia 1 plus 1 égale à 5, atomwambie est égal à 10, atakwambia non, la maîtresse avait dit que c'est 5. Atawa mzazi mkorrige, faut bebe muda wa kumuelewesha. Ndio kama vile wandugu tulio nao ambao wamejifunzia siku mingi ya kudefendre polygamie yao, acha ni exagere, ya kudefendre usharati wao, juu wajidefendre muhenye wako mwayo. Alors wanajua nini wako mwayo, alafu tunaweza kukesha hapa sababu wanajua erreur yao na wanatafuta maandiko ya kudefendre erreur yao. Au najua mission Mungu iko na shie ni juu tuone mbingu. Voilà, na ndio tunapasha kondiri watu juu waone mbingu. Alors autre chose yenye tunaweza kujifunzia juu ya polygamie ni makosa, na ndugu la amesema tumpatie maverse, tulipana maverse, tulipana andiko kwa upande wetu ya Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza hadi 2. Alafu wao wameigeuza kwa kutafuta version za mingi, donc kutafuta version zingine ile watafute nini yenyewe itakuwa upande wao juu wajitetee kwayo. Lakini kwa Kiswahili pia ingine nasema, na mtu akitaka kazi ya uangalizi, kila mtu ni mwangalizi, kila mtu ni mwangalizi. Na mtu anapoamini, daktari alisema ya kwamba ameingia katika ufalme wa kiukuhani. Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sacerdoce royal, sisi wote tuko ba sacrificateur na Jésus comme souverain sacrificateur. Amen. Na wakati tunakamata tashi ya uangalizi, tunapasha kukua mwanaume wa mke mmoja. Yani tunapasha kuacha, yani mtu akuwa atashe kwa mke wake mmoja. Ndio maana nilizania pengine ndugu David kadiri gisi na wanawake kama sijui wa 4 atakuja na alliance 4 ambayo sijaja sijui sasa imani yao kama wanafishana pia mapete ama hapana. Nilizani kama atazichomeka zote pete 4 kwa kidole kimoja, acha tu presenter nazo. Alafu na kanisa wote wa Eglise Primitive wenye kufuata haya maelekezi ya upotofu, nilitaka kuagiza mjue kwamba mnapotea, na mnapopotea mjue kwamba mwisho wenu hautakuwa mzuri. Asante. Prophet, asante. Tutaendelea kusoma tena message za ndugu zetu. Tunasoma hapa Papa Polycarpe Mukambe amesema kwamba ilistahili muwe na Biblia ili mnasoma juu Timotheo wa kwanza sura 3:2 ni ba évêque, na Timotheo wa kwanza sura 3:12 juu hapa ni Bible du Semer kama anaona Louis II haina vizuri. Polycarpe tena amesema kwamba na ile passage ya 1 Corinthiens 7:2 mkiswahili inasema kila mwanaume awe na mke mmoja. Anaongeza sio mmoja. Ni message tu, mtajibu. Hiyo utajibu kwa sababu après hapa utajibu. Bonsoir. La parole ne suffit pas seulement de maîtrise des passages bibliques et discerner spirituel. Papa Michel, merci, j'ai compris. Ndugu Mandela Pitulu amesema kwamba baba, Biblia na mambo mingi yeko na mambo mingi tunaisikia mbalimbali. Hakuna andiko inakatala kuoa bibi wawili na haina zambi. Poligami Mungu anaruhusu. Agano yote mbili iko na lazima. Paulo haina Mungu. Mwingine amesema kwamba ili tumalizie tumpatie ndugu Freddy, baba journaliste, ni mbavu ngapi ya Adamu Mungu alitosha kwa mbavu ngapi Mungu alitosha kwa Adamu? Banijibu, Yesu anasema hamujui kama aliwaumba mume na mke. Ni Stefano. Sijui kama ndugu Freddy unaweza kujibu hapa. Mimi ndio naweza kumjibu. Baba journaliste, tunauliza ba soutien ya monogamie kwamba chrétien njo évêque? Ni ulizo ambayo iko najibiwa pale. Pesa. Tunajibia kwa ile ulizo. Nadhani prophet alitoka kujibia. Tulisema hivi, wakati Paulo eko nasemezea juu ya évêque, anasemezea aussi juu ya wazee. Paulo parlait pour les serviteurs, yaani watumishi. Na ndio tukauliza swali, ni wanani watumishi? Qui sont serviteurs? Na tukajibia kusema anakuwa mtumishi mtu ule ambaye anaokolewa, c'est-à-dire anaamini, amebatizwa
kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapana bakuya. Kama mtu anakuya tu alidingilia yake mkanisa anatoka, polygamie pour lui iko autorisé, anaweza kuifanya. Mais pour les serviteurs, or l'église wakati ya hapa sasa mu nouvelle alliance, église inakuwa ni royaume des sacrificateurs. Et wakati sisi tunadikuta mule ndani, c'est que hii condition inatuangalia. Sasa nilikuwa nasema hivi baba Mathias, ndio kwa sababu yeye papa évêque David aliturudisha mkitabu ya Genèse. Hapa ange eko naongea na ule Agar anamwambia rudi mbunyumba. Écoute d'abord, comment il faut d'abord tusome maandiko. Sikia gisi ange eko nasema. Ange anasema, il dit Agar, servante de Sarah. Comment je m'appelle ça? Agar, femme, la femme d'Abraham, ou bien Agar manda yake ya Sarah. Agar hakuwa anakimbia Abraham. Tofauti kati ya servante na femme. No. Soma mstari wa 3. Mstari wa 3 inaonyesha kama ni bibi yake. Rudia mstari panda pale nyuma kidogo. Mstari wa 3. Il y a une différence entre une servante. Samani soma mstari wa 3. Par 16 mstari wa 3 turudia ukuta. 16:3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. C'est fini. Elle la donna pour femme. Hakumpatia sa servante. La donna pour femme. C'est très clair. Abraham n'a pas pris Agar. Non, lis continue. Soma maliza yote. Soma yote, la donna pour femme. Rudilia, hakuna Biblia ya Swahili. Alors Sarai, hakuna Biblia ya Swahili. Tunaweza tukaisoma hata mkiswahili. Biblia ya Swahili ninayo. Ile mstari wa 3 pale. S'il vous plaît, ile verset aisemi kama akampatia kwa usitafsiri. Tuko tunasoma. Alisema anamwambia pour femme. Pour femme ça veut dire pour coucher avec. Non, n'ajoutez pas. Soma. Maliza kusoma. Maliza kusoma. Alors Sarai, tusikoroge wasikilizaji wetu. Tusikoroge wasikilizaji wetu. Alors Sarai, acha munipatie hiyo andiko nisome, mimi nisome katika Swahili. Njoo hapa soma. Genèse 16. Mwanzo 3 sura ya Mwanzo 16. Acha mimi nisome sababu Mwanzo ngapi? 16 mstari wa 3. Ninasoma 16 ya Mwanzo mstari wake wa 3. Biblia inasema hivi. Sarai mkewe Abrahamu akamtwaa Ajiri Mmisri mjakazi wake baada ya kukaa Abrahamu katika Abrahamu ndio katika nchi ya Kanaani miaka 10. Akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Sasa ni nini hivyo? Awe mkewe. Awe mkewe. Ça veut dire quoi? Non, nous ne voulons pas. C'est sa femme. Bibi yake. Mkewe manake mkewe. Mimi nasoma tu, sielewa simsema na interpretation. Umesoma vizuri. Nasoma na nafikiri ilibakia katika masomo. Ndio. Haikuwa mkewe ya kuoa. Wewe unaongeza. Ekritira nasema akamupa wewe mkewe. Tafsiri Biblia unapoisoma na tafsiri. Naona watumishi wa Mungu wengi. Watumishi wa Mungu wengi wanaanza kuita, lakini nitawakumbusha Pasteur Prince pamoja na wengine, mkitaka kutuita mtupigie ku 082 61 21 13 ndio mtatuita kwa hiyo namba, sio kwa namba ingine. Asante. Alo, unaitwa nani na unatuita kutoka wapi? Mimi ni Paga Erichi. Ndio ndugu Erichi, umesemaje? Kuoa d'abord kuko na makondition. Bibi yangu mie hawezi kunipa mwanamke tena nioe. Ifo kukomprendre Biblia pale kuna tafuta kusema nini. Amen. Mwanamke? Atuka mie niko naendelea paka na mwe. Na mimi naona watu wengi walikuwa wanapita munjia, wako wanatufuata kwa radio na wanasema tunaenda na sie mpaka tukaparticipe. Studio iko wazi na mimi niko nawapokea, na njoo maana mimi napokea hapa ndugu mmoja ameingia hapa, ni ndugu yetu Heritier Kabwe ambaye amefika kwa sasa hivi hapa, amefika kwa sasa hivi
anasema na yeye anakuja kuchangia kwenye mada yetu. Na sisi tunajua kama sisi tuko GMTFM na principe yetu tunasema votre information notre devoir. Ni kusema ukitaka kujua kwetu sisi tunafanya hiyo kujua yako kama vile kazi kubwa. Ndugu Héritier, umefika, sijui ni nini zaidi kinakuleta hapa? Unapenda kuoa wanawake wengi? Merci beaucoup ndugu journaliste. Nawaza unatoka kusema kama tulikuwa tunafata hii emission. Na wakati tunafata hii emission, si kama vile wa Kristo, nous étions vraiment intéressés. Tulikuwa vraiment intéressés kwa hii thème, kwa hii sujet. Ndio maana ninakuja ku studio. Nawaza jana nilizungumza na Pasteur David wakati baliposte même ma groupe WhatsApp, nilimuita personnellement nikamwambia je voudrais aussi participer à cette émission. Nashukuru sana kwa kunikubali nipate kuingia pia ku studio na nipate kuzungumza. Je voudrais à travers hii intervention yangu Pasteur David en tout cas anipatie attention mingi sana. Je ne peux pas rentrer sur ce que les co-débatteurs ont déjà dit. On a déjà donné des versets ici. Mais moi, je ne peux pas rentrer quand même sur ces références bibliques. Mais avant que je ne puisse continuer, j'ai une question. Sur le même verset qu'ils ont lu, Galates chapitre 4, les versets 22, 23 jusqu'à 24. Si on peut lire ça, comme ça, je vais poser la question à Pasteur David. Lorsqu'il va terminer à répondre, et je vais continuer, je vais donner maintenant mon point de vue. Genèse Galates 4, 22. Oui. Pas que le Galates. Oui. Mimi nafikiri kama mniachia yake mimi nisome. Très bien. Juu apparemment mimi mnaweza kuwa nasoma Biblia yenu yenye mimi mko nayo. Pengine haina njoo hii mtaanza kugululana na bure. Acha mimi nisome Galates chapitre 4. Ndio mnasema? Verset 22. Oui. Verset 22 wa Galatia niko nayo pale. Basi nasoma. Swahili ni vizuri juu tusikilizane. Ndio. Na nakumbusha kabla ya mimi kusoma na nikumbusha tena numero yetu 082 21 13 637 ni kwa appel direct. 081 39 48 000 kwa sababu ya message WhatsApp na SMS. Galates chapitre 4 verset 22 ndio tunasoma sasa. Kwa maana imeandikwa ya kuwa, iliandikwa kama Ibrahimu alikuwa na wana wawili, alikuwa na batoto mbili, mmoja kwa mchakazi, mmoja alimpata kwa bibi yake mchakazi na mmoja kwa mungwana, na mwingine alimpata kwa ule muhuru, yani libre, la femme libre mwenye alioa kubazazi yake. Femme libre manake mwenye alioa? Non, mungwana c'est-à-dire c'est la femme qui a célébré le nonce. Vous voyez? Donc c'est la femme reconnue, la femme légitime. Okay. Ule alitoka naye kule kwenye alikuwa, parce que huyu alimupata wakati alienda ku Misri, wakati kwa anatembea ku Misri. Ndio alimupatishia kwa Farao kule. Voilà. Et ces deux femmes, lorsque vous continuez à lire, on dit que ces choses sont allégoriques. Je prends le dictionnaire. On dit une allégorie, c'est une expression de la pensée, se prétend à une interprétation figurée. Donc, c'est-à-dire, les deux femmes sont une figure, sont une allégorie. Ces deux femmes représentent quoi? Ces deux femmes représentent deux alliances. Quelles sont ces alliances? La première alliance, c'est la Jérusalem sur terre. Et la seconde alliance, c'est la Jérusalem céleste. Maintenant, je voudrais demander le pasteur David une question. Allez-y. Abraham en avait deux femmes, nous acceptons. Et ces deux femmes représentaient deux alliances. Parce que c'est l'allégorie, c'est une figure pour les temps actuels. Parce que la Bible dit, la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses même. Vous comprenez? C'est l'ombre des choses à venir. Parce que par l'ombre, on ne peut pas identifier quelque chose. C'est-à-dire l'ombre cache une vérité. Alors, si c'est une allégorie, si c'est une imagination, une interprétation figurée, donc cette allégorie veut nous dire les deux femmes représentaient deux alliances. Maintenant, pasteur,
Abraham, ces deux alliances, c'était celle-ci et celle, la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Et il y a une Jérusalem céleste qui est à venir. Maintenant, vos femmes, vos 4 femmes, représentent aussi 4 alliances. Et ces 4 alliances sont des alliances sur terre ou les alliances célestes. Ok, en tout cas... Avant que je ne puisse terminer, oui. Lorsque j'étais en train de lire les thèmes, on dit que la polygamie est-elle biblique? Est-elle autorisée dans une vie spirituelle? N'est-ce pas ça? Si peut-être j'ai mal lu. Non, c'était ça le thème que j'ai lancé. Maintenant, je me figure comme si le pasteur David s'est fait une confusion. Il ne sait pas distinguer la vie charnelle et la vie spirituelle. Parce que lorsqu'on est chrétien, on a 2 vies. On a d'abord une vie charnelle et on a une vie spirituelle. Parce que dans la vie charnelle, ce sont les femmes que nous voyons. Ce sont les femmes que nous épousons. Mais dans la vie spirituelle, c'est le chrétien lui-même une femme. Les points de vue de la communauté et des auditeurs, c'est notre priorité. Nous devons d'abord répondre à cet appel. Allô? Alors, c'est toujours JPK. Oui, et JPK depuis Kichanga, on a sema je? On a passé le méthode. Biblia, iko ngapi? Biblia ni moja au ni mbili? Na pourquoi la bishana na Biblia ni moja au Biblia iko mbili? Merci. Ma Bible ni moya bayama. Mbona ma version yenu mko na bishana mwe benyewe hii inabisha hii inasema hivi. Unabakia juste na 45 secondes. Merci beaucoup. Alors, la vie spirituelle, si nous pouvons accepter que la polygamie est-elle autorisée, c'est non. Pourquoi? Parce que dans la vie spirituelle, un chrétien est une femme de quelqu'un. C'est-à-dire, même le pasteur David, comme il est là, c'est l'épouse d'un époux. C'est comme ça que lorsque vous lisez Apocalypse, vous allez trouver comment l'époux lui-même se prépare pour venir prendre son épouse, l'église. Alors, vous voulez que nous puissions accepter la polygamie dans la vie spirituelle. Donc, si vous avez vos femmes, vos 4 femmes, donc, pasteur, ne faites pas allusion à la spiritualité. Je réponds à vos 2 questions. Pasteur, vous êtes l'épouse de l'époux. Je réponds. Est-ce qu'on a kubali? Nakumbusha 081 Najibu moja kwa moja 081 39 48 000. Tunabakia na dakika 15 ili tupate kumaliza kipindi chetu. Najua kwamba mko wengi na mko nataka tuendelee kusema mengi sana. Tutaendelea kuyapangilia tena zaidi ili tupate kuwafikishia kabisa kila siku. Tutawapatia programu ya hii emission, sitakuwa naenda na mateme, itakuwa na varie.